दुर्गा सप्तशती द्वितीयो अध्यायः विनियोगः। ओम अस्य श्रीमद्यं चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवताओषणि छंदा शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदा स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मद्यं चरित्र जपे विनियोगा। ध्यानम्। ओम अक्षतका परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिं वसेञ्च चर्मजल्यं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशं सुदर्शने च दत्तिं हस्ते प्रसन्नानां सेवे श्रीमर्दिनीं महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम ह्रीं ऋषिर्वाच देवासुरसुरं भूयुद्धं पूर्णं वत्सतं पुरा महिषे असुराणां दीपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्य दैवसेनं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो अभुन्महिषासुरः ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रैश्गरुडध्वजः यथा वृत्तं तयोस्तु धन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुरदेवाभिः भव्यवस्तरम्। सूर्ये इन्द्रया अग्नया नीलेन्दुनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वमेवाधितिष्ठति। स्वर्गान् निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महेशेन दुरात्मना। एतद्वा कथितं सर्वमम्रारे विचेष्टं शरणं वा प्रपन्ना स्मो वदस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वाचांसि मधुसूदन चकार कोपं शम्भोश्च भ्रुकुटी कुटिलानन ततो अधिकोपपूर्णस्य चकृणो वदनात् तदा निश्चक्रां महत्तेजो ब्राह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां च देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं समूहत्तेजश्च चैक्यं समगच्छत्। अतीव तेजसा कूटं ज्वलन्तमेव पर्वतं ददृशुस्ते सुरा तत्र ज्वाला व्याप्त दिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजा सर्वदेव शरीरजम् एकस्तन् तद्भुन्नारी व्याप्त लोकत्रयं त्रिषा यद्भूच्छाम्भवं तेजस्ते नाजायत तन्मुखं याम्येन भवन केशा भावो विष्णुर्तेजसा सौम्येन स्तनोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरुनितम्बस्तेजसा भुवः ब्राह्मणस्तेजसा पादो तदुङ्गुल्यो अकृतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्या कौवेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूता प्रजापतेन तेजसा नयन्ति यतं यज्ञे तथा पावक्तेजसा भ्रुवो च सन्दयोस्तेजसा सवणामनिलस्य च अन्येषां च देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्त देवानां तेजो राशि समुद्भवां तान् विलोक्य मुदं प्रापुरमरामहिषादितः। शूलं शूलाद्वि निष्कृष्य ददातस्य पिनाकचक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः। शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददातस्य तास्ना मारुतो दत्त्वाश्चापं वाणपूर्णे तथेष्वधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाट्य कुलिशादम्रादिप ददातस्य सहस्राक्षो घण्टामैरावदात् गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुरपति ददौ प्रजापतिः चक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम् समस्त रोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालः दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम् शिरोदशः चामलं हारमद्रे तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वांशु नूपुरविमल तद्वद्द्रव्येकमनुत्तमम् अंगुलीयकररत्नानि समस्ता स्व उंगलीषु च विश्वकर्मा ददातस्य परशुञ्चाति निर्मलम् अस्त्राण्येकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान् पंकजां मालां शिरस्यूरसी चापराम् अदज्जलधिस्थस्य पंकजातिशोभनं हिमवाहन वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च
ददा शून्यं सूर्या पानपात्रं धनाधिप शेषं च सर्वनागेशो मामणि विभूषितम् नागहारं ददौ तस्य धत्ते यः पृथिवीमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता नानादोच्य सट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृतस्नमापूरितं नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महान् भूत्युक्सुभुः सकला लोका समुद्राश्च कम्पिरे चचाल्वसदा चेलु सकलाश्मैदरा जयेति देवाश्मुदा तामुचो सिंहवाहिनीं तुष्टवर्मणश्चैनां भक्तिन्म्रात्ममूर्तया दृष्ट्वा समत्सं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्निध्वाखिला सैन्यास्ते समुत्तस्थूरुदायुधा आकिमे च दिक्रोधा भास्य महिषासुरः अभ्यधावत्तं शब्दं शेषैरसुरैर्वृत्तः स ददस्ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां तृष्या पादाक्रान्तया नद्भुवं कीर्तोल्लेखिताम्बरां शोभिता शेषपातालां धनुर्जयानि सुनेन्ताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप् संस्थितां तथा प्रवृत्ते युद्धं तया देव्या सुरदिशाम् शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानी स चिक्षुराख्यो महासुरः युधे चामरश्चान्ये चतुरङ्गबलान्विता रथानामिते शङ्खबृहद्ग्राख्यो महासुरः अयुध्यतातानां सत्रेण मानु पञ्चाशद्विष्णुतैर्शिलोमा महासुरः अयुतानां शतैः शङ्खभिर्वाष्कलो योधेरणे गजवाजी सहस्रो घैर्नैके परिवारितः वृत्तो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युद्धयत् विडालाख्यो अहितानां च पञ्चाशद्भिर्थायतः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुत्सो रत्नाघैर्वृत्तः युयुधुः संयुगे देव्या स तत्र महासुरा कोटि कोटि सहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृत्तो युद्धे तत्राभून्महिषासुर तोम्रः भिन्दपालः शक्तिर्भिमूसलस्तथा युयुधु संयुगे देव्या खड्गे परशु पट्टिसः केचित् चिक्षिप शक्ति केचित् पाशांस्थापरे देवीं खड्ग प्रहारे स्तूते तां हन्तुं प्रचक्रमो सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयः प्रचिच्छेद निशस्त्रा अस्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरशिवि मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुत्सटो देव्या वाहन केसरी चचारासुर सैन्येषु वनेष्वेवतास्ना निश्वासान् मुमुचे याच्युद्धमाना रणे अंबिका त एव सद्य सम्भूतारणा शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्बिन्दिपालाशिः पट्टिसः नाश्यन्तो असुरगणान् देवी शक्त्योपवर्णिता अवादयन्तपटाहान् गणान् शङ्खास्तथा परे मृदङ्गास्तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिः सत्सो निजगान् मास्त्रान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन् विमोहितान् आस्रान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णे खड्गपातैस्तथा परे विपोतिथा निपातेन गदया भुवि शेर्ते वेमुष् केचित् रुद्रं मुसलेन भ्रंशं मतः केचिन्नन्ये पतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा श्लोकेन कृता केचित् रणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचु स्त्रीदशार्दना केषाञ्चित् भावाश्चिन्नासि छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्ये शामन्ये मध्ये विदार्ता विच्छिन्न जंगा सत्वपरे पेतुर्व्यां महासुरः एक वक्षि चरणा केचित् देव्यादिदाकृता छिन्ने अपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिता कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीत परमादानतुश्चाप्त्रे तत्युद्धे तुर्यल्याशितः कमन्दाश्चिन्न शिरसा खड्ग शक्तिरिष्टपाणया तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुरः पातिते रत्नागा स्वः स्वसुन्दरा अगम्या सा भवा तत्र यत्रा भूत्स महारणः शोणितौघामानद्य सद्यस्तत्र प्रसूस्व मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्
शनैः तन्महासैन्यं सुराणां तथाम्बिका निन्नेक्षयं यथा वहिंस्तृणदारुमहाचयम् स च सिंहो महानादमुत्सृजन्दुत्केसरः शरीरेभ्यो अम्राणिनां शून्यं विच्वन्ति देव्यागणस्तत्र कृतं युद्धं मासुर यथेषां तु शूरदेव्या पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। अथ दुर्गा सप्तशती तृतीयो अध्यायः। ध्यानम्। ॐ उद्यद्भानु सहस्त्रक्रान्तिं मरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तलिप्तपयोदरां जपवटीं विद्यां भीतिं वरम् हस्ताब्जयदत्तिं त्रिनेत्रविलद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धिमांशुरत्नमुक्तां वन्दे अरविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिर्वाच नियन्यमान्यं तत्सैन्यं वलोक्यमासुरा सेनानी स चिक्षुराकोपाद्यं योद्धुं ताम् अम्बिकाम् स देवी सर्वर्षेण ववः सम्रे असुरा यथा मेरुगृह संघातो हि वर्षेण तो दाः तस्य च छित्त्वा ततो देवी लीलया औषधोत्करान् जगान् तुर्गान् बाणैर्यन्तारं च वाजिनाम् चिच्छेच्च धनुसद्यो ध्वजं चाति समुच्छिद्रतं विव्याच्चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगः सच्छिन्नधन्वा वीर्थो हताशो हत्सार्थी अभ्यदावत्तां देवी खड्गचर्मधरो असुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धिन् आजगाम्बुजे सव्ये देवीमप्यति वेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य प्रफालनपनन्दन् ततो जग्राह शूलं सह कोपदारुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तु भद्रकाल्यां महासुरः ज्वाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिमाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पक्षूलं देवी शूलं मुञ्चत्तशूलं सद्धातेन्नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपत आजगां गजारूढश्चामर स्त्रीदशार्दनः स्वप्ये शक्तिं मोचात् देव्यास्ताम्बिका द्रुतं हुङ्काराभ्यतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् भगनां शक्ति निपातितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्विता चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि सा छिन्नत् तथा सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे तथा भायुद्धेन युद्धेतेनोच च स्त्रीरसारणा युद्धयामान ततस्तौ तस्मान्नागान्महीङ्गतो युधाते अतिसंरब्धो प्रारैरति दारुणः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारणा करप्रहारेण शिरस्य चामरस्य पृथक् कृतम् उद्ग्रस्य रणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हता दन्तमुष्टित्रयश्च करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धागता पातैश्चूर्णयामाश्चोदितं वाष्त्रं भिन्दिपालेन वाणैस्ताम्रमं तथा अन्धकम् उग्रास्य मुग्रवीर्यञ्च तथैव च मानु त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी विडालस्यासिनाकायात् पातयामास वैश्र दुर्धरं दुर्मुखं च बासैन्यमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरा माहिषेण स्वरूपेण त्रास्यामास्तान् गणान् काचित् तुण्डप्रारेण खुरक्षेपस्तदा प्रान् लाङ्गुलताडिताश्चान्यां शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन काश्चिद्दपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानेकं विदावत् स्वसुरा सिंहं मन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततो अम्बिका स्वपि कोपान् महावीर्या खुरक्षुण्ण महीतला शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांसि चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमण वीक्षुणा महितस्य व्यशीर्यत् लाङ्गुलेन हतश्चाब्दि प्लावयामास सर्वतः दुत्संग विभिन्नाच खण्डं खण्डं युर्गना श्वासान्लास्ता सत्सो निपितुर्न भसो अचला इति क्रोधसमाद्माद्यपतन्तं मातरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वदाय तदा करोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तन्बबन्ध महासनं तत्याजमायुषं रूपं स्वपि बद्धो महामृदे तथा सिंहो अभवत् सद्यो यावत् स्याम्बिका शिरा छिनति तावत् पुरुषः खड्गपाणैर्दृश्यत् तदेवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायके तन् खड्गचर्मणा सार्धं तथा सोऽभून् महागजः
करेण च महासिंहं तञ्च कर्षजगर्ज च खस्तस्तु करं देवी खड्गे निर्ग्रन्थत् ततो महासुरो भूयो मायिषं वप्रास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् तथा क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपा पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना न नर्ध चासुरास्वपि बलवीर्यमदोद्गता विषाणाभ्यां चाचिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान् सा च तान् प्रति तांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करे वातं मदोद्धुत मुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज्य गर्ज्य क्षणं मूढमधो यावत् पिबेम्यहं मया त्वयि हते अत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः। ऋषिर्वाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारुणातमासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेन नैनं ताडयत् ततः सोऽपि पादाक्रान्तस्तया निजमुखात् तदा अर्धनिष्क्रान्त एवासि देव्या वीर्येण संवृतः। अर्धनिष्क्रान्त एवास युध्यमानो महासुरो तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः। ततो हाहाकृतं सर्वदैत्यसैन्यं ननाशतत्प्रहसञ्च परं जग्मुः सकला देवतागणाः। तुष्टुमुष्टां सुरा देवीं स दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वशतयो नतुश्चाप्सरो गणः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। अथ दुर्गा सप्तशती चतुर्थो अध्यायः। ध्यानम् ॐ कालभ्रामां कटाक्षैररिकुलभेदां मौलिबद्ध्वेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्धन्तीं त्रिनेत्राम् सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनं किलं तेजसा पूरयन्ति ध्यायेत् दुर्गा जयाख्यां त्रिदश परिवृत्तां सेवितां सिद्धिकामः। ॐ ऋषिर्वाच शक्रादयः सुरगणान् यते अतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारे बले च देव्या तान् तुष्टोः प्रणति नम्रशिरोधान् सा वग्भे प्रस्फुल्कोद्गं चारुदेया। देव्या यदा तत्मिदं जगदात्मशक्त्या निःश्रेष देवगणशक्ति समूहमूर्त्या तामम्बिकां खिलदेव महर्षि पूज्यां भक्त्या नताः स्म विधातु शुभानिशाना। यस्याः प्रभावं तुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरश्नाहि वक्तुम् मलं बलञ्च च स चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय च शुभयस्य मतिं करोतु। या स्त्रीः स्वयं सुकृतीनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतिर्यां हृदेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुल्यन् प्रभावस्य लज्जातां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम्। किं वर्णयाम तव रूपं चिन्तमेतत् किं चातिवीर्यं सुरक्षाकारी भूरि किं चावेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु दिव्यसुरगणादिकेषु। हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषर्न ज्ञायसे हरिहरादिव्यप्यपारा सर्वाशयाखिलमिदं जगदंश भूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृति सत्त्वमाद्या। यस्या समस्त सुरता समुदीरेण तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वासि वै पितृगणस्य च तृप्ते तु रुच्यारसे तमत् एवं जने सदा च। या मुक्ति हेतु विचिन्त महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे स्नेहतेन्द्र तत्सारे मोक्षार्थी विर्मुनिभिरस्त समस्त दोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी। शब्दात्मिका सुविमलगजुषां निदानं मुद्गीतरम्य पदपाठवतां च साम्ना देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री। मेधासी देवी विदिताखिल शास्त्रसारा दुर्गासी दुर्ग भवसागर नौरंग संगा श्रीकैटभारी हृदय कृतादिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिकृत प्रतिष्ठा। ईषत्सहासममलं परिपूर्ण चन्द्रबिम्बानुकारी कनकोत्तम कान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहत्त मातृषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण। दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटिकरालमुद्यशां सदृश्च छवियन्य सद्या प्राणान् मुमोच महिषदतेव चित्रं कैर्जीविते हि कुपिता अन्तकदर्शनेन। देवी प्रसीद परमा भवति भवाय सद्यो विनाश्यसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतद् नैव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य।
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां ईशांसि न च सीदति धर्मवर्गा धन्यास्तेव निवृत्तात्मभृत्यदारा येषां सदाभ्युद्यदा भगवती प्रसन्ना धर्म्याणि देवी सकलानि श्रेयकर्म्यान्नित्यादृता प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भगवती प्रसादाल्लोकत्रये अपि फलदाननुदेवी तेन दुर्गे स्मृता हरसि वीतिं सेजन्त स्वस्थ स्मृता मतिमेव शुभान् ददासि दारिद्र्य दुख भयार्णिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा अर्धचित्ता हे विरहते जगदुपैते सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं स संग्राम मृत्युं दिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनं हितान् विनयन्सि देवी दृष्टैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरेषु यत् प्रणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपोऽपि हि शस्त्रभूताय थं मतिर्भवति तेष्वपि ते अति साध्वी खड्ग प्रभा निकर विस्फुरण स्तोग्रह शूलाग्र कांति निवेन्दशो असुराणां जन्नगता विलयं शुम्दिन्दु खण्ड योग्याननं तव विलोक्यतां तदेतत् दुर्वृत्त वृत्त शमनं तव देवी शीलं रूपं तथे तद्विचिन्तं तुल्यमन्न वीर्यं च हन्त्र हृतदेव पराक्रमाणां वैरेष्वपि प्रकटितैव दया त्वयि त्वम् केनोपमा भवतु ते अस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रु भय कार्यतिहारी कुत्र चित्ते कृपा समन्निष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवी वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतत्खिलं रिपुनाशनेन्त्रात्मं त्वया समर्मूर्धिं तेऽपि अत्वा नीतादिवं रिपुगणाभ्यं व्यपास्तं स्माकमो नमदसुरारी भवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा सुनेन पाहि चापजानी सुनेन च प्राच्यां रक्षप्रतीत्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्याम् उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्ग शूल गदादीनि यानि चास्त्राणि ते अंबिके करपल्लव संगीन तैरस्मान् रक्ष सर्वथा ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर् दिव्यः कुसुमैर्नन्दनोद्भवै अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्तया समस्तैः स्त्रीदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्योवाच बृहतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तो अभिवाञ्छितम् देवाऊच भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिद् वशिष्यते यद्यहं नेता शत्रुस्माकं महिषासुर यदि चापि वरोदे असत्त्वस्माकं महेश्वरी संस्मृता तत्त्वं नो हिंसेता परमापदा यस्मृत्यस्तवैरेभिः सत्त्वां स्तोष्यत बलानने तस्य वित्तर्दिव्यैर्धन्धारादि सम्पदां हृदे अस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेत्था सर्वदा अम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवै जगतो अर्थे तदा आत्मना तथेत्युक्त्वा भद्रकाली वभूवान्तर्हिता नृप इत्येत कथितं भूप सम्भूता सयथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रय हितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत वधाय दुष्ट दैत्यानां तथा शुम्भ निशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणी तच्च शृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे।